डियर पेरेंट्स, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए। Wow, that बोलो सियावर रामचंद्र की। was full of devotion, energy and confidence together. यही है तेजोमय, जहाँ छोटे कदम भी बड़ी रोशनी बन जाते हैं। This performance reminds us that with faith like Hanuman ji and values like Ram ji, we can face every challenge in life. Dear parents, please give a big round of applause for our little performers. बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की, भगवान लक्ष्मण जी की जय, बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। पालकांना एक नम्र विनंती आहे की आपल्या मुलांचा जरी परफॉर्मन्स झाला तरी पूर्ण कार्यक्रम शेवटपर्यंत एन्जॉय करावा। अजून भरपूर परफॉर्मन्सेस बाकी आहे, तर आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपल्याला पूर्ण वेळ थांबायचे आहे। तरी नम्र विनंती आहे पालकांना। I request parents of Agam Kotecha to be on the dais. Agam Kotecha.